Boks. Plemenita veština. Borba čoveka protiv drugog čoveka. Borba bez skrivenog oružja, bez pomagača, bez ičega sem sopstvenih ruku, nogu i glave. Nakon višedecenijske zabrane, boks golim šakama je opet dozvoljen u Engleskoj, jer vrlo brzo okupio je najbolje borce. Svaki udarac u lice ostavlja trag. Šteta je trenutna, posljedice se leče i zarastaju nedeljama. Ono što je manje poznato van sveta ovih modernih gladijatora je da su mnogi tu kako bi im zarasle neke druge, nevidljive rane. Priču o mentalnom zdravlju i važnom faktoru koji ga oblikuje, stresu, započinjem u Engleskoj. About 9 years ago, I tried to take my own life. It got that bad, and I got saved by the ambulance. I wasn't happy to see him. I didn't want to be here. Ovo je Luke Atkin. Njegovo boksersko ime je Loose Cannon ili nekontrolisani. Tvrdi da su mnogi borci poput njega u ovoj veštini pronašli spas i terapiju. A lot of them have alcohol issues, drug issues, mental health issues, for being in prison and stuff like that. And this, believe it or not, this sport pulls them out of that dark place, and they get to let all the negative energy out in there. Ovom 35-godišnjaku boks je bukvalno spasio život, izvadio ga iz zatvora i stavio na pravi put. My dad taught me how to fight since I was a baby. Fighting is all I know. It's my lifesaver. It brings you back to normality where you can leave the dark thoughts and the drug and the addiction, everything else behind for at least 10 weeks. So that's 10 weeks they've got to get up in the morning, go for a run, eat clean, be disciplined. It's literally saved my life in so many ways. Luke kaže da mnogi muškarci danas trpe stres, psihički izazovi i traume, a da civilizacija nema baš razumevanja za jači pol. Podršku nalaze među sobom. Od 10 borbi na turniru u Manchesteru, on će se večeras boriti za titulu u polu teškoj kategoriji. Njegov suparnik je David Lewis, poznatiji pod nadimkom Disco Dancing Dave. Ni on nije slučajno u ovom sportu. I was only 15 and coming home from work I got jumped by 3 guys, and these 3 guys pulled me to one side and they threatened me there and then. I started crying instantly because I didn't know not about fighting. Anyway, they gave me a bit of an hiding. They took my bike, my wallet, my phone. Slučajnost je htjela da sutradan na ulici sretne britanskog i evropskog kickboks šampiona. So I approached him and I asked him, would I be able to come to one of your lessons one day? He said, come down one Saturday and we'll trial you out. 21 years later, I'm a 6-time British champion, 4-time British champion, I'm the UBKB British champion, I've earned my black belt in kickboxing, and I've been going 21 years. So I say thank you to them 3 guys who jumped me, because they made me who I am today. Pobedio ne pobedio, Dave večeras ima poslednju borbu u ringu, jer kod kuće ima drugu, daleko važniju. My boy was born with severe brain damage
and the highest dose of cerebral palsy you could get. So it basically means it doesn't walk, doesn't talk, doesn't feed. I'm his arms and legs. He's wheelchair bound for life. Me training for fights every day, 2-3 hours in the gym, and trying to look after my boy, it's too much hard work. And to be honest with you, win, lose or draw, I'll always be a champion. But my son is my priority. That's gonna be your new championship. And that is my new championship, that's my new journey, that's my new life. I'd say gloves are hung up, but there's no gloves. Disco Dancing Dave kaže da boks bez rukavica mnogima poput njega pomaže da se izbore sa agresijom, sa unutrašnjim demonima koji bi se, da nije šaketanja, možda sručili na nekog ko nije kriv. It grounds you to be respectful, and it grounds the discipline in me. Because whilst ever I'm doing that, I'm helping myself, and I'm not going out and causing trouble out on the streets trying to hurt somebody because I've had that done to me. Dave dominira u polu teškoj. Poslednjih 5 borbi je dobio. Seća se jedine u karijeri u kojoj je poražen. This punch that I took, it broke the left-hand side of my face. It broke the skull. So it broke 3 places in my cheekbone. It fractured my orbital bone, and it dropped my jaw by 1/2 centimetre. I recovered, I recouped, and I said, I'm coming straight back to this. Pre ulaska u ring, Luke, Dave i učesnici ostalih 9 borbi te večeri moraju da prođu zdravstveni pregled. To obavljaju Stefani i Laura, medicinske sestre koje će kasnije uz lekara dežurati tokom boks mečeva. We do pre-fight medicals, we do drug tests, so methamphetamines, amphetamines, any cocaine. These injuries can look quite nasty. Yeah, the doctor might have to stitch people in the ring. How do you feel about it? All we keep thinking is, it's better we are here than not here and that happened. Because at least we're here. If somebody's knocked out, they need assisted breathing. It's better that than them dying. Niko od 20 boraca nije bio pozitivan na drogu. U satima koji slede, na jednom mestu se svi pripremaju za najvažniji trenutak te večeri. What we're trying to do really is just to make sure that put a bit of protection onto the bones at the back of the hands, because if you hit on the knuckle, that's the weakest point. So it's strapped up quite well here. Bit of support on the wrist, you don't want to sprain the wrist. And just to make sure that everything's solid in the hands, just keep it locked in. Ove šake pripadaju bokseru po imenu Lee McGarry. Taj nasmejani 43-godišnjak je šampion u teškoj kategoriji. The hardest part about fighting is the week, you know, the build-up to the fight, keeping calm, keeping cool, because you can just burn too much energy. You know, all I've done is sit on my bed, relaxing, watching telly. It does your head in, but that's what you got. You got to save every bit of energy for in that ring tonight. So yeah, this means it's getting real now. McGarry se večeras bori za svoju devojku Natalie Claire. Njeno ime je na lijevom šorcu i na njegovom telu. That's my beloved girlfriend. Unfortunately, she's got terminal cancer. So I'm fighting for her tonight. That's why I was going to put Natalie Claire on there for me. I fight for me, you know, my kids and my girlfriend. Ova preteća planina mišića pretvara se u najnežnije dete kada priča o ženi koju voli. Borba koju vodi u sebi, jedna od mnogih koje imaju muškarci i o kojima ne govore. Njima je društvo namenilo ulogu onih koji bi trebalo da trpe životne udarce. U rukavicama ili golom pesnicom, ne dajući im pravo da se žale. This man has problems. This man suffers with mental health, but I get on with it. I train. That's what I'm saying. I get down, pissed off, annoyed. You know, like most men do. I went to doctors and I've been on tablets, you know. I thought it made me worse. You know, they just made me not want to do anything. Kao da ga je organizator čuo. 2 revijalna meča sa rukavicama posvećene su mentalnom zdravlju muškaraca. Most guys who do this bare knuckle, they're all got slight mental problems. They have. You don't get many no more. They've all got like,
slight mental problems, and they'll all tell you that. And this is how we target it and tunnel it, basically, and control it. Meger je pobedio Nejta na džudu i ostao apsolutni šampion teške kategorije. U sudaru večeri koji svi iščekuju, Luke i Dave započinju meč od 5 rundi, po 2 minuta svaka. Nokaut u 4. rundi bio je konačan za do tada vladajućeg šampiona. Psihičko zdravlje i potreba da se ono čuva, isto kao bilo koji drugi ranjivi deo čovekovog organizma, odavno nije tabu. Toliko da i mišićevi snagatori otvoreno govore o tome. Da bih saznao šta stvara najveći pritisak modernom čoveku i kako on trenira da ostane otporan na životne udarce i manjeg intenziteta, iz Manchestera odlazim u prestonicu Velike Britanije. U London, na obalu Temze. Dobar psihoterapeut se teško nalazi, zato ovog strpljivo čekam. Na kiši. Often people are terrified by the emotions that they have because we don't talk about them. We don't talk about it enough openly in conversation. Tom Cotton radi sa kompanijama kojima je pojam sreće veoma važan. Današnje poslovanje u bilo kojoj oblasti ume da bude veoma stresno. Zanima me koji je najbrži način da neko ko se osjeća nesretno to promeni. Rather than turning away from your unhappiness and trying to pretend that it's not there, turn towards it, engage with what's going on there and try and do it productively because you'll then understand more about what it is that's making you unhappy. And that then clears some space for potentially happiness. Tom vodi program koji se zove Mind Environment. Kao terapeut provodi 4 dana sa grupom od 8 ljudi. Međutim, nisu u wellness hotelu, već potpuno drugačijem okruženju. So we take people to the mountains in France, and it's one of the last areas of outstanding wilderness in Western Europe. And we reintroduce them back to nature. So we start hiking at dawn, see the sunrise coming over the mountains. And then we take them on this steep journey. Ovaj 53-godišnjak kaže da u takvom okruženju ljudi brže počnu da se vraćaju sebi. We take people into this kind of very unfamiliar place, deep down emotion, and people start to realize what is blocking happiness. Život u zajednici ume da bude istovremeno i stresan, ali i lekovit. Da bih razumeo koliko prostor u kome boravimo utiče na to da se osjećamo spokojno, smireno, pa na kraju i srećno, idem iz Londona daleko na sever Engleske u regiju Northumberland. Po izlasku iz voza, na železničkoj stanici zatičem slobodnu biblioteku. Tu je i posuda za vodu za one koji putuju sa ljubimcima. Izgleda kao mesto u kome oduvek vlada mir.
So today is the 800th anniversary of Hexham having its marketplace. We had a huge celebration where we went through all the major milestones. William Wallace come and sack Hexham and burnt the abbey down. We've had the War of the Roses, which was a civil war in England, in which there was a big battle in Hexham, and the Duke of Somerset had his head cut off here as a traitor. And we also, in the 1700s, when this big structure was built, we had a huge riot in this marketplace. Okay, so riots, wars, fires. Yes. And you're a happy town. And that's how we become the happy town. Ovo je Derek Kennedy, gradonačelnik Hexhama, najsrećnijeg grada u Velikoj Britaniji. Ovu titulu poneo je po drugi put. Pitam prvog čoveka Hexhama zašto ljudi smatraju da je ovo najsrećnije mesto za život. What makes people happy here? It's the social interaction. When we put events on, everybody shows up. The town becomes alive. We're actually being part of a community, looking after each other. When we had COVID, you know, people were going round and helping their neighbours, so you might have had an elderly person who doesn't want to come out because they're scared of COVID. I mean, I was doing shopping for my elderly neighbours, and it's just those little basic things. Gradonačelnik kaže da se u Hexhamu živi sa znatno manje stresa nego u nedalekom Newcastle. Kada se ljudi pomere od buke i masovnosti velikog grada, nastaju impulsi koji nam proizvode nervozu, kaže Derek. Misli su sporije i čovek je opušteniji. I used to live in Newcastle, a big city in Newcastle. Really, really great city. But like a lot of cities, particularly in London, for example, where it's, you know, people just look after themselves and it's not, nobody looks after anybody beyond the door. That doesn't happen here. It's much more a social fabric. A bit like what Britain used to be like, where everybody was like that. But over the years, certain areas have gone very insular and look after number one. Titulu najsrećnijeg grada u Britaniji odlučuje osjećaj pripadnosti pojedinca zajednici. Zatim koliko grad ima zelenila i raznovrsnih sadržaja, kao i kako stanovnici ocenjuju duh mesta u kojem žive. U manjem poput Hexhama, kaže Derek, ljudi ne žele život u tenziji. My neighbour unfortunately had a window smash the other day, and we all rallied round. All the neighbours rallied round. You know, we got the police involved, and we found out who it was, and the person came back and apologised. You know, bit drunk, the window got smashed. You know, you do wrong, apologise, and you put it right. Odlazim iz spokojnog Hexhama, grada prizemnih kuća i jednospratnica, u betonsku i staklenu šumu. U srce treće svetske ekonomije, Tokio. Zanima me koliko tempo koji ima moderni čovek utiče na njegovo psihičko zdravlje, kako se ljudi u Japanu bore sa stresom i šta možda čeka ostatak sveta sada, kada je celodnevno radno vreme u ogromnom delu planete realnost i nužnost opstanka. Japan 日本は我慢をすることが美しいとされている国なんですよ。昔というか武士の時代からそうで、その武士ってファイターじゃないですか。軍人なので自分の感情とか弱みを見せちゃいけないんですね。Ovo je doktor Yusuke Masuda. Ima 38 godina i svoju privatnu psihijatrijsku kliniku. Malu, ali veoma posećenu. Ovaj otac dve kćerke ranije je radio u vojsci i profesionalno se bavio judom. Izbliza poznaje specifičnosti strogog, disciplinovanog japanskog društva. 出来の悪い社長を支える部長とかの方が評価されるっていうカルチャーなので、日本っていうのは独特のなんていうの、我慢しなきゃいけないというか、ストレスが多い国なのかなと思いますね。だからメッシ方向という形で自分の欲望よりも会社のためにって形で仕事が時間伸びるのかなと思います。 Možda je nekima teško, a opet nekima mnogo lako da se zamisle u jednoj od ove dve uloge. Međutim, doktor Masuda me uverava da se ni jedna ne može igrati doveka, ni trpeti toliko dugo.
Stres se nagomilava i mora negde da izbije. 日本人はお酒を飲みすぎるんですね。だからお酒を飲んでみんなでこう悪口とか雑談とかをして憂さを晴らしていたんですけれど。 Alkohol piju svi, samo što ga ruku na srce Japanci malo slabije podnose. Zanima me šta je to što je baš specifično kada neko u ovoj carevini želi da se reši nakupljene srdžbe. I mislim da sam našao to mesto.バッティングセンターに来るときはストレスが溜まって来てる。で、バットを振ってボールを当てて、とても気持ちいい。出るときはストレスがたくさん溜まってる状態なんだけど、帰りはすごいすっきりした状態で。Kento Yamauchi ima 31 godinu i nikada nije igrao bejzbol, ali voli da udara lopticu. Radi kao agent za nekretnine. Oženjen je i ima jedno dete. Život u Tokiju je skup, a pritisak da se zaradi visok. 不動産の仕事をして、お客さんとお客さん話して、取引がスムーズにいくときはいいんですけれども、スムーズにいかないとき、お家が売れた売れない、買う買わない、借りる借りない、そういうときに仕事、サラリーマン、売り上げが直接自分のお給料につながるから、そういう時に、決まらない時、売り上げが良くない時とかは、バット振る。Dok me Kento uči kako da zamahnem pravilno, pitam ga šta izaziva najveću nervozu i najviše utiče na zdravlje. 日本のサラリーマンは、毎日残業ばっかりして、残業してお給料も安い、家族がいると、家族子供、養っていかなきゃいけない。でも毎日仕事、帰るのが遅い、子供に会えない、もう大変。バットを振る。Japan ima reč za smrt na radnom mestu izazvanu preteranim radom, karoshi, i termin za samoubistvo zbog istog razloga, karođi satsu. Kultura celodnevnog ostajanja na poslu, a zatim odlazak sa kolegama i šefovima u barove do kasno, sporo se menja. Koliko je vreme za porodicu i prijatelje manje cenjeno od onog provedenog na poslu, pokazuje to da u Japanu do skoro nije postojao obavezan godišnji odmor. 休みたくても休めない仕事が多い、それもあります。ところが多くの日本人の人たちは休むということが何か罪悪があるかのように思っている人たちが多いです。ですから労働組合が一生懸命、休みましょう、有給休暇を取りましょうというふうに言っても休んではいけないというブレーキを自分の中に持っている人たちが多いです。 Yumiko Nakajima ima 63 godine. Poslednjih 30 je angažovana u jednom od najvećih sindikata koji štiti prava nisko kvalifikovanih radnika u Japanu. Kaže da oni ne savijaju svoju kičmu toliko, jer to vole. そういうことを、求められるし、そういう仕事をするように命令される、そういうことの中にハラスメントがある。 それも大きなストレスの原因だと思っています。 Yumiko nije od uvek želela da se bavi radničkim pravima. U vreme tehnološkog buma u Japanu radila je kao IT inženjer. Tvrdi da joj je 12-časovni rad za računarom svakog dana uništio ručni zglob i lakat. そのストレスはもう本当に大変なものです。日本人の女性は世界一働いてるっていうふうに言われてますけど、本当にその通りです。女性の方がストレスは多いです。 女性のストレスは仕事だけじゃない、家に帰っても家事や育児を任されてしまっている、そういう家庭が多いので、仕事をして帰ってきた上に家事育児をする。 Umesto skupih team buildinga protiv stresa se odnedavno u Japanu neke kompanije bore novom taktikom.
easy to make people cry? まあ楽ではないですけどね。はい。楽ではないですけど、すごく人のためになるかなと思って。Ovo je Pirotaka Nakajima. Ima 45 godina i firmu neobičnog naziva. 今回の流れに関してはいつもイケメソ宅急便っていうのは涙を流したい方ですね。まあ男性だったり女性だったりっていうのがまあこういうホームページとか電話とかで声をかけていただいて、我々がこう出張で。Konkretno, u kompaniju dođe lepuškast muškarac koji stresom pogođenim radnicima pušta emotivne videoklipove i priča tužne priče. Pirotaka danas uči mlađeg zgodnog kolegu potrebnim veštinama. Klijent je Seija Abe, 32-godišnji menadžer iz Tokija. じゃあもういいですか? What did you feel during this session? How did you feel while watching these videos? 僕自身の経験で、母親一人で、育ててくれたんで、その感情移入ができて、長い時間見れたんで、涙も結構流してたんで、ストレス解消になりました。泣いた後に、どういったところで泣けたのかっていう、いうところをですね、ヒアリングをしてですね、実際にこうムービーを見て初めて自分のこう泣きのツボというか、なんで悩んでたのかなとか、なんで涙を流したのかなっていうような気づきがあったりしますので、その泣けるポイントというか、心の真相を深掘りしてあげるっていうのが我々の仕事ですし、その後に泣いた後はすっきりしていただいて、こう笑っていただく。Nisam siguran da će se zgodni izazivači suza primiti u svetu kao jedan drugi japanski način borbe sa stresom. Karaoke. Soliteri i u njima brojni spratovi sa nepreglednim hodnicima punih kabina krase Ginzu, srce poslovnog Tokija. Tamo srećem Ami Hirabayashi. Ima 38 godina i prodavačica je dragog kamenja. Najviše voli japansku pop i narodnu muziku. Stranu ne sluša. Kaže da na karaoke odlazi najmanje jednom nedeljno kako bi se oslobodila stresa. 立ち仕事をしてます。毎日ずっと立っているので、体への負担もストレスですし、あとはやっぱり人間関係、日本は縦社会なので、先輩とか上司とかにものすごく気を使います。私はこう一人のアーティストで誰もいないんですけど観客がいるような感じでこうコンサートを一人でやってるようなテンションで歌ってますでも頭の中は嫌いな上司とかなんかこう揉めた時のなんか嫌いな人を思い浮かべてバーってこう大きな声を出すようなこう考えもありつつでも一人コンサートみたいな感じでやることが多いです。Da li je moguće da tako nešto zaista pomaže? Zapadni svet se okrenuo armiji psihoterapeuta. もっと気軽にこう精神科医に通えればいいんですけど、日本ではそういうのをあんまりこう表に出したくない人がすごく多いので、こういう個室で誰にも見られずに大きい声を出すっていうことが多分皆さんしていることだと思います。なので週末の金曜日とかは土曜日日曜日がU zemlji stresa, moja poslednja stanica je možda trebalo da bude moja prva. Zen hram i zen master koji će me naučiti šta je to mirno stanje svesti. I kako da dođem do njega,
ako osetim da psiha i telo popuštaju u borbi. なので皆さん座禅が禅だと思っているけれども、その整えられた心の働きが己の日常の隅々にまで行き渡った状態、これを禅と言います。なので私たちの修行は、座禅、食事をすること、お手洗いを使うこと、掃除をすること、お風呂に入ること、日常の一つ一つが全て座禅と全く同じだけ大切な修行だというふうに受け止めていきます。Meditacija, kaže zen učitelj, tek je put do zena. Vežba tokom koje se svaka misao posmatra kao beli oblačak na plavetnom nebu. Štos je odgurnuti nežno taj oblačak, a ostaviti čisto plavo nebo i bez misli. Ako se stanje tokom meditacije kasnije praktikuje na javi, osoba može da kaže da je savladala zen. Da li je to uopšte moguće u današnjem svetu buke i prekobrojnih senzacija? 境地に達することを求めていないんです。だから目的のために座禅を組んでしまうとね、座禅をしながら自分と座禅との中で喧嘩が始まるんです。損得感情が。私たちは普段の生活の中では当然目的を持つ、見返りがなければ行動しないんです。でも禅の世界は違う。目的を持つことを許さない、期待をすることを認めないんです。Ako je poznato da stres izaziva mnoge bolesti koje štete zdravlju i smanjuju očekivani ili maksimalni životni vek, ja odlazim u zemlju u kojoj je strastvenost i gorući temperament normalna pojava sa kojom se tako reći rađa. Iako je sa druge strane mača ovakvog mentaliteta visok nivo stresa, ova zemlja je najzdravija na svetu po Bloomberg indeksu koji ukršta podatke Ujedinjenih nacija, Svetske zdravstvene organizacije i Svetske banke. Takođe, predviđanja pokazuju da će uskoro smeniti vodeći Japan kada je u pitanju dugovečnost građana. Govorim o Španiji i vreloj krvi juga, gde odlazim da nađem recept za zdrav, moderan život. Que les permita estar delante de ese toro, que como bien dices, cuando le miras a los ojos, te está transmitiendo que te va a matar, que si te equivocas te puede matar, y convertir aquello en una expresión artística y en algo emocionante para el público. Ovo je Miguel Quartero. Ima 34 godine. Matador je od svoje 12. Zatičem ga u gradiću Alagon, 30 kilometara daleko od Saragose, u provinciji Aragon. Poznato je po svojoj strasti prema borbi bikova. O sea, tiene que ser una llamada de tu haber nacido para esto. No, esto no es un hobby, es una forma de vida. Esa tensión, ese estrés que estamos hablando, digamos que es necesario para nosotros, para nuestra forma de vivir. Ovaj torero sada drži školu za borbu sa bikovima. 80 učenika, od čega i 6 devojčica, vežba sa replikama glave bika. Zanima me kako uči decu da se navikavaju na stres. O sea, la calma es algo que se adquiere con el tiempo, con la experiencia de ponerse delante de muchos animales, de muchos toros. Una técnica que te permitirá estar, entre comillas, a salvo delante de un toro. Y luego sí que es cierto que es importantísima la mentalización, ¿no? El trabajo mental, estando uno solo, el imaginarse en situaciones de riesgo y que tu confianza, tu técnica y tu querer te hagan solventarlas con éxito.
Jedno je pritisak kada imaš besnih pola tone pred sobom, a drugo kada imaš na milione ljudi protiv sebe van stadiona. Kako se ovaj Španac nosi sa kritičarima koride? Entonces, la tendencia habitual es a humanizar los animales. El toro tiene una cosa llamada bravura que está dentro de él, que lo diferencia muchísimo de otras razas vacunas, como puede ser animales de carne o animales de lácteos. Ovaj vatreni Španac objašnjava mi da u industriji mesa sve životinje završe u klanicama, ali ne i bikovi koji prežive više borbi. Tada oni postaju legendarniji, čak i od samih matadora. Yo por mucho que quiera a mi perro, cuando yo me muera, nadie se acordará de mi perro, porque yo lo quería. Pero yo conozco a toros que se torearon hace 300 años. Y eso solo lo consigue un toro bravo por su grandeza, por su distinción. Senjor Quartero kaže da je temperament Španaca u mnogoj meri sličan temperamentu životinje koja je nacionalni simbol. El toro no se deja ganar la pelea bajo ningún concepto. A un animal cualquiera lo atacas de alguna manera y huye. El toro bravo nunca huye. Mene zanima šta se događa kada se sretnu dva takva temperamenta. Ili kako Španci rešavaju nesporazume. Zbog toga iz Alagona idem u Barcelonu. Vivimos en una parte del mundo en el cual las personas somos muy emocionales. Esto hace que cuando las emociones están bien dirigidas, esto sea muy bueno y se viva con felicidad, pero cuando las emociones son negativas, se vive de una forma intensamente negativa. Entonces, el estrés es como una válvula que explica cuando los niveles emocionales entre las personas han superado un cierto límite. Entonces, cuando las personas realmente no pueden manejar sus emociones, empiezan a manifestar con situaciones de malestar. Una de las situaciones de malestar es el estrés, la ansiedad, ¿sí? Las preocupaciones. Y esto es una cultura, aquí estamos en una cultura en la cual la gente vive intensamente. Ovo je Wilhelm Weinstein, predaje psihologiju na univerzitetu u Barceloni. Ima i privatnu praksu. Uža specijalnost su mu konflikti, to jest kako ih rešiti. Y a veces, bueno, los conflictos empiezan a escalar. Entonces a veces la gente, le agrega a la situación de problema la frustración, la sensación de impotencia, la sensación de no saber qué hacer. Y esto lo que hace es que todo se viva también con más intensidad. Entonces los picos de estrés, tanto las relaciones interpersonales como las relaciones laborales, tienen consecuencias importantes. Y una cosa interesante es que esta es una cultura en la cual la gente no está muy acostumbrada a pedir ayuda. Y esto es algo difícil, porque la gente, así como en otros países, la gente cuando tiene un problema recurre a un profesional, recurre a un psicólogo y pide ayuda y tiene con quién hablar, aquí hay mucho tabú en relación a la salud mental. Wilhelm kaže da u svetu koji ima sve manje vremena da stane, napravi pauzu i razmisli o smislu jurnjave za novcem, Španci često, umjesto da to shvate kod njega, terapiju još uvek nalaze kod laika. La amistad tiene un valor importante. Poder hablar con amigos y tener un amigo que te escuche, que te entienda, que pueda compartir contigo, siempre ayuda a pasar mejor un momento que a veces es difícil. Ovaj 56-godišnjak koji je rođen u Argentini i sam je zatečen tom disproporcijom. Da Španci, stereotipno puni strasti i uzbuđenja, pa ponekad i nervoze, toliko dugo žive. Šta je to što amortizuje taj stres? It seems like you're holding the Holy Grail here in Spain. How do you manage to live this long with that amount of stress? El encontrarse con la gente a comer. La comida en este país, como en Italia también, como en casi todo el mundo mediterráneo, es un espacio donde se hace en el espacio abierto, pero se hace con calma. En los países nórdicos o los países anglosajones, la gente come rápido para volver a trabajar. Aquí nos tomamos nuestro tiempo, tenemos tranquilidad, hacemos pausas a mitad de la mañana, la comida dura 1 o 2 horas, es fundamental. Kad
sam već u Barseloni, idem da istražim tu kuhinju koja pomaže da ovi ljudi budu dugovečni. Moje odredište je jedan pravi katalonski restoran, čiji kvalitet ne prepoznajem po Michelin zvezdicama, nego po redu i ljudima koji čekaju da se otvore njegova vrata. Are your parents still alive? My parents still alive, yeah. How old are they? 70 and 73. And your grandparents? My grandparents, 95. 95. Ovo je Albert Costa, menadžer restorana Kanjete, jednog od najpopularnijih u kojima se priprema, servira, a i tema je razgovora za stolovima, katalonska kuhinja. How do you manage to live that long? Yep. So basically, we have really good vegetables. We have growers in around Spain. No chemics, no stuff like that. Really good fish from the Mediterranean, obviously. Meats from Asturias, from Galicia. They are the best quality of meat. We don't have processed food. We cook it at home, and I think that's one of the main points. Like, the mothers cook like you are in the restaurant. Sure. And that's even better, you know? Za razliku od ostatka Evrope, u mediteranskim zemljama kao što je Španija, pauza za ručak se krajnje ozbiljno shvata. Ona može da se provede u restoranu, ali pravo značenje reči siesta je odlazak kući u sred radnog dana. You can go home, have lunch with your family and your kids if you have, and then you have a little time of relax, so you can sleep a little bit, and then you wake up refreshed, completely like another day, and then you finish your end of the shift. Ovaj 42-godišnjak rukovodi vodom od 10 vojnika u belim uniformama u jednoj smeni. Kaže da cilj njegovog posla nije toliko da nahrani goste, koliko da im omogući prijatan ambijent gde bi se družili. Our culture is to socialize, you know, it's like to go out and have fun. The weather helps us because you can be in the streets, you know, you don't have to be rich to be socializing in a club or because it's quite... Everything is cheap here in Spain, not too expensive, like the alcohol, like the food that you can buy. So you can do it every day. And the sun is for free? And the sun is for free. Ako sam uživao u španskom restoranu, mesto gde idem sledeće ću obožavati. Plodovi sunca i zemlje pakuju se u staklo i takvi šire državom i planetom. Idem u još jednu od apoteka na koju su mi domaćini skrenuli pažnju. Samo što se to ovde zove vinarija. We start for the pruning. Pruning is where we start to shape the vine for the next year. Last year we had a very dry time, very low yields. So we'll leave a little more buds, and when it's a rainy year, less buds. Ovo je Jessie Jopar. Ona je 26. generacija vinogradara sa istim prezimenom. Sa 4 braća i sestara rukovodi vinarijom koja godišnje napravi 500.000 boca penušavog vina. Vrsta penušavca koji prave je korpinat. Prosečna cena boce u ovom podrumu je oko 20, a najskuplja čak 150 eura. Za 500.000 flaša gaje grožnje na čak 100 hektara vinograda. Jessie i njena sestričina voze me ovim bagijem u brda iznad vinarije gde je pre mnogo vekova sve počelo. Yeah. I'll put mine too, right? So just like this, or Yeah. over my shoes? I know, over your shoes. Over my shoes? Yeah, over your shoes. Are you sure? It looks good. I mean, I like this. Very stylish. Oh, pure leather. Oh. And new, I think, no? They look like new. Okay. And now we are at Las Flandas. They are the oldest vineyards, one of the oldest vineyards of Jopar property. How old is it?
This one especially, that it's Tico Binier, it's from 1935. 1935, so it's almost 100 years old. Yeah. Deda moje sagovornice živeo je 94 godine, a njeni roditelji su prešli 90-tu. Jessie kaže da se dugovečnost ovde duguje vinu. Well, I think that we live so long because of our food and the wine, of course. The sparkling wine gives us this energy and keeps us for long living. A lot of old people say that they have never had water. Never had water. So because the wine... I to je ta naša fantastična planeta. Nekad brza i nasilna i previše intenzivna prema nama, a nekad blaga i pažljiva kada dozvoljava da uhvatimo dah i nađemo snagu da nastavimo dalje. Najčešće tu moć možemo pronaći u najbližem okruženju, ali ako to ne uspemo, važno je da smo kao generacija Homo sapiensa sazreli i u ovom modernom vremenu prihvatili da nekad neće ići tako lako ako smo sami u tome. Da smo razumjeli da pomoć postoji i da znamo gde možemo da je potražimo. Jer na kraju, ili u ovom slučaju na početku, najteži deo putovanja je prvi korak. Sve što potom sledi je jednostavno kretanje.